자, 오늘 마지막 날이네요. Okay, today is my last day. ଆଜି ମୋର ଶେଷ ଦିନ ଅଟେ। 자, 오늘 우리 강의는 먼저 여러분이 호세아 4장 6절 보면 하나님이 내 백성이 지시 없어 망한다. Okay, when you see Hosea 4:6, God said, "My people are perishing because of spiritual ignorance." ହୋସିଆ 4:6 ଲେଖାଯାଏ, ମୋ ଲୋକମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ ଅଭାବରେ ମୋ ଲୋକମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। 우리가 무슨 지시 없어 망하냐? Okay, what kind of knowledge if people do not have, so they perish? ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଅଭାବରେ ଲୋକମାନେ ମରନ୍ତି। କି ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ସେମାନଙ୍କର ଅଭାବ? 영적 무기 때문에. Okay, because of a spiritual ignorance, the people are perishing. ସେମାନେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ସେମାନେ ମାନେ ଇଚ୍ଛୁକ ନାହାନ୍ତି, ସେଥି ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ନଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। 그래서 여러분 마찬가지입니다. 영적 무지함 망하는 거예요. You are the same. If you are spiritual ignorant, you will perish. ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆତ୍ମିକ ଦିଗରେ ଆପଣ ଅନାଜ୍ଞାବହିକ ରହିବେ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ନଷ୍ଟ ହେବେ। 인간이 영적 존재인데 영적 세계도 모르고 영적 축복을 모르니까 We, 망하는 겁니까? we human are spiritual being, but if we do not know spiritual blessings, but have no choice but to perish. ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ, ଆତ୍ମିକ ମନୁଷ୍ୟ, ଯଦି ସେଇ ଆତ୍ମିକ ଦିଗରେ ଆମେ ବଢୁନୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ନଷ୍ଟ ହେବା। 불신자들은 하나님 안 믿으니까 오직 보이는 거 그걸 위해서 안 보이는 축복 다 버리는 게 불신자입니다. Non-believers are the one for the visible things. They throw away all invisible things. ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଏଇ ସଂସାରର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଠାରୁ ସେମାନେ ଦୂରକୁ ଯାଆନ୍ତି। 그리고 불신자들은 뭐 오로지 먹고 입고 사는 거 그거 다예요. So to non-believers, eating, housing, and clothing is everything to them. ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା, ରହିବା, ବୁଲିବା ସେଇଟା ହିଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ। 그걸 위해서 막 모든 시간을 다 들이고 그것 때문에 싸우고 그것 때문에 죽고 그런 거예요. For the visible things, they spend all their times, even they fight, or even because of that they die. ସେମାନେ ନିଜର ସମୟ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ମାନେ ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତି, ଶେଷରେ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି। 그래서 신자란 말은 이 안 보이는 거 그렇잖아. 영적 축복을 위해서 우리가 보이는 걸 우리가 때로는 버리기도 하고 손해 보기도 하고. We believers, for the invisible things, it means for the spiritual blessings. Sometimes we throw away the visible things. ଆମେମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ, ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢିବାର ଅତି ଜରୁରୀ ଅଟେ। 자, 그럼 우리가 알아야 될 영적 지식이 뭐냐? Then, what is the spiritual knowledge we should know? ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ ଅଟେ ତାହା ଆମର ଜାଣିବାର ଅତି ଜରୁରୀ ଅଟେ। 자, 우리 먼저 영적 세계를 알아야 됩니다. At first, we should know the spiritual word. ପ୍ରଥମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ଦରକାର ଅଛି ଯେ ଆତ୍ମିକ ବାକ୍ୟ। 자, 영적 세계가 뭐냐? What is spiritual word? ଆତ୍ମିକ ବାକ୍ୟ କ'ଣ? 하나님이 이 보이는 세계를 창조하셨잖아요. God created this visible world. ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆତ୍ମିକ ପୃଥିବୀ, ଏ ପୃଥିବୀକୁ ପରମେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କଲେ। 그렇죠. 아무것도 없는 데서 하나님은 이 세상을 창조하셨어요. From nothing, God created this earth. ଆଉ ସେ ଶୂନ୍ୟରୁ ସେ ନିର୍ମାଣ କଲେ। Can you increase your volume, madam? What? Can you Volume? increase your volume? Okay. 차원 간사님, 그 통역 마이크 조금만 올려주세요. 통역 마이크를 소리 조금만 올려주세요. Okay. For the 아까 뭐라 그러셨지? 하나님은 아무것도 없는 데서 놓지 마십시오. God created from nothing to this world.
परमेश्वर शून्यରୁ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ 그러니까 우리는 전부 하나님이 창조한 이 세계만 이게 하나님의 세계라고 하나님이 창조한 세계다 이래. So, the visible world, we think it is the word, all of the world. ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଜଗତକୁ ଆମେ ଦେଖୁଅଛେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ ଶୂନ୍ୟରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଅଛି 우리 이건 보이는 세계 아닙니까? 우리가 보호하고 막 다 이렇게 지금 This world we are living is visible world, right? ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ଯୋଉ ପୃଥିବୀ ଏଠାରେ ଆମେ ବସବାସ କରୁଛୁ 그런데 뭔 영적 세계냐 말이에요. Then what kind of spiritual world it is? ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ପୃଥିବୀ ଆତ୍ମିକ 자. ପୃଥିବୀ ତାହା କେଉଁ ପ୍ରକାର 그 ପୃଥିବୀ 말은 창세전의 세계입니다. Okay, this spiritual world is as the world before the creation. ଏ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉଟା ଆତ୍ମିକ ପୃଥିବୀ ଥିଲା ସେ 하나님이 ବିଷୟରେ ଏ 창조하기 ପୃଥିବୀ 전에는 뭐 아무도 없었냐? Okay. Before God created all things, then isn't there anything? ପରମେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଠାରେ ଆଗରୁ କ'ଣ ଥିଲା କି 하나님의 창조하기 전에 세계가 바로 창세전 세계인데 이 세계가 바로 하나님의 세계입니다. Okay. There was the word God existed before He created all the world, all the creatures. That is the word, the spiritual world. ଆମେ ସେଇ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ଯେ ପୃଥିବୀ ଥିଲା ସେଠି ସେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସାରା ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି 자, ହେଇଥିଲା 우리 이걸 뭐 영원이라. Okay. And this, the word of God, we say eternity. ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ 그래서 요한복음 3장 31절에서 36절 한번 보세요. Please open your Bible, John chapter 3, verse 31 through 36. ଓକେ ଯେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆଗମନ କରନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯେ ପୃଥିବୀରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ସେ ପାର୍ଥିବ ଆଉ ସେ ପାର୍ଥିବ କଥା କହେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆଗମନ କରନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେ ଯାହା ଦେଖି ଅଛନ୍ତି ଓ ଶୁଣି ଅଛନ୍ତି ତାହା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ ଯେ ତାହାଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛି ଈଶ୍ୱର ଯେ ସତ୍ୟ ଏହା ସେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କନ କରିଅଛି up to 33 no 다 읽으세요. 자, 그 읽은 말씀 중에 여러분 보면 위로부터 오시는 만물 위에 계시고 말하고요. Okay. Here it said, the one who is above all. ଯେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆଗମନ କରୁଛେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 자, 땅에서 나뉘는 땅에 속하여 땅에 속한 것을 말하느니라. And also the one who belong to this earth, they talk about the earthly things. ଯେ ପୃଥିବୀରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ସେ ପୃଥିବୀର କଥା କହିଥାଏ 그러면서 하늘로부터 오시는 만물 위에 계시나니. So, and then it says, the one who comes from heaven is above all things. ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆଗମନ କରନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି 자, 하나님이 창조한 세계는 그렇잖아요. 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. Okay, this is the word God created. The Bible said, in the beginning, God created the word. ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଆଦ୍ୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ 자, 태초 하나님이 영원한 하나님이 어느 시점에 창조하셨는데 이 세상은 반드시 종말이. The eternal God, in one point, He created the earth, and surely it has the end. ଅନନ୍ତକାଳୀ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଶେଷ କଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି 그러니까 시작이 있고 끝이 있다 말이에요. So 이게 세상이. it means, the world we are living is, there is beginning and the end.
ए जो पृथ्वी रे आमे बसबास करूछु तार आरंभ अछि तार शेष मध्ये अछि 그래서 우리가 이 세계는 시간에 제한받죠. 과거도 있고 현재도 있고 미래도 있습니다. So this created world has the limitation of time. So there is what? In the past and present and future. एई जो पृथ्वी रे तार अतीत अछि वर्तमान अछि भविष्य मध्ये अछि 자, 하나님이 이 세계를 만드셨는데 이 안에 만물과 여기 인간이 존재하죠. Okay, God created the earth, and inside here, every creatures and man exist. ଆଉ ସଦା ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ 자, 이 세계는 안에 우리가 존재하는데요. 그건 만물 아니잖아요. Okay, we abide in this world, so we say this inside all. ଆମେ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ବସବାସ କରୁ ସେଥି ଯୋଗୁଁ ଆମେ ତନ୍ନିବାସୀ ପୃଥିବୀ ବୋଲି 자. କହିଥାଉ 오늘 뭐랍니까? 하나님 만물 위익했어요. But the Bible tells this, above world is above 만물 위에 all. 계시다. ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅର୍ଥାତ ଏ ପୃଥିବୀରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କଥା କହିଥାଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 그냥 ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ 또 ଅର୍ଥାତ 위. ପୃଥିବୀରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ And then also it says, the above world. ଆଉ ମଧ୍ୟ କହିଥାଏ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ 그래서 우리는 만물 안에 그런데 이 하나님은 만물 위에 계시다. Okay, we are living here inside all this world, but God is above all. ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଅଛୁ କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି 자, 위에서 오셨다. 위인데 우리는 뭐야? 그럼 아래입니다. Okay, Christ came from above, but we are living on this below world. ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆଗମନ କଲେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ପୃଥିବୀରେ 자, 여기는 하늘인데 우리는 땅이에요. This is heaven, but we are living on earth. ଏଇ ଉପରଟେ ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ ତଳ ହଉଛି ପୃଥିବୀ ଅଟେ 여기 누가 있어요? 여기 하나님 계시다. Here on heaven, God exists. ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି 하나님 여기 천사를 만들어서 하나님과 우리 사이에 이 신부를 만들어요. And God created the angels on this above world and let angels do the errand between God and us. ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ପୃଥିବୀ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେ ଦୂତଗଣକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ 우리가 여기를 보고 세상이다. Okay. We say this, the word we are living. ଆମେ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀରେ ବସବାସ କରୁଅଛୁ 여기는 영원한 곳이에요. But here is what? The eternity. This word is eternity. କିନ୍ତୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ କହିଥାଉ ତାହା ଅନନ୍ତ କାଳ 여기는 ସ୍ଥାୟୀ 초월한 ଅଟେ 것입니다. Okay. So this eternity word, the word eternity is what? Eternal and transcending. ଆଉ ଉପରେ ଯୋଉଟା ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ସେଇ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଆଉ ସେ ସର୍ବଦା ଯୁଗ ଯୁଗ ସେ ସର୍ବତ୍ର ରହିଥାଏ 여기는 무한한 것입니다. And here, this above word is infinite. ଆଉ ସେଇ କେବେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତାର କୌଣସି ସୀମା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ 근데 우리가 사는 세상 그 일시적인 세상이고 요한한 세상이고 뭡니까? 이런 내재에 대해서 But the world we are living, this word is what? Temporary, finite, and imminent word. କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ବସବାସ କରୁଅଛୁ କ୍ଷଣ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଆର ମାପ ଅଛି ଏହା ବିନଷ୍ଟ ହବ 그래서 여러분이 이걸 알아야 영의 세계, 하나님의 세계. So you should know this, word of eternity, the spiritual word. ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଯୋଉ ସ୍ୱର୍ଗ ବିଷୟ ସେଟା ଯୁଗ ଯୁଗ ଯାହାର କେବେ ହୁଏ ନାହିଁ ସେ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆପଣ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ 사람들이 말이죠. 요 보이는 데만 딱 같이 했으니까 이 뭐 안 보이는 세계를 몰라요. But people are living this, people are confined in this visible world. So people do not know this invisible world.
ପୃଥିବୀରେ ଲୋକମାନେ ରହି ରହି ଯୋଉ ଆଉ ଗୋଟେ ପୃଥିବୀ ଜଗତ ଅଛି ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନେ ଅଜ୍ଞାନ ଅଛନ୍ତି। 그러니까 불신자 뭐랍니까? 하나님 반야 이래. 하나님 어디 있나 이래. So some non-believers, they say, okay, where is God? Have you ever seen God? They say like this. ବିଜାତି ଲୋକମାନଙ୍କ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି କଣ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ? 자기가 영적 무지에서 이 영계성이 모르고 그냥 하나님 어디 있나 하나님 뭐 반야 이래. He himself is spiritual ignorant, so he do not know this spiritual, but he himself say, okay, is there God? ଅଜ୍ଞାନ ଅଛନ୍ତି ସେଥି ଯୋଗୁଁ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟ ସେମାନେ ବୁଝି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। 자, 우리 신자도 말이죠. 이거만 다 보면 이 부분을 모르고 살아요. Even we believers, just if we only focus on this physical world, then even we are not realizing this spiritual world and living. ବେଳେବେଳେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ଜାଗତିକ ପୃଥିବୀର ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଉ ଆମେ ଯୋଉ ସ୍ୱର୍ଗ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ନ କରିଥାଉ। 그러니까 뭐 하나님을 뭐 관념이 믿지 실제로 하나님이 뭐 눈에 안 보이시고도 수많은 초리 역사하는데도 마치 하나님 없는 같이 그러다. Even God is now working, transcending the time and space, but to our eyes, it looked there's no God. ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟି ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚିହ୍ନନ୍ତି ନାହିଁ ବା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। 지금도 보좌와 이후 사이를 천사 오락내락 하는데도 거의 뭐 천사 뭐 있는지도 모르고요. Now even the angels are ascending and descending, between the throne and this earth, but people are not realizing this. ଦୂତଗଣ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତରଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଗମନ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଏହା ଜ୍ଞାତ ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। 그래서 하나님 말씀에 내 백성이 지식이 없어만. So in God's word it said, my people are perishing because of lack of knowledge. ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ଜ୍ଞାନ ଅଭାବରେ ଲୋକମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଅଛନ୍ତି। 불신자 보고 한 말이 아닙니다. 하나님이 내 백성이라 말했잖아요. 이스라엘 보고 내 백성이 지식이 없으면 하는 거다. It is not the word given to non-believers, it was given to believers. So God said, my people are perishing. ଆଉ ସେଥି ଯୋଗୁ ଏହା ବିଜାତି ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଇଁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଥି ଯୋଗୁ ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ମୋ ଲୋକମାନେ। 자, 그러면 여러분이 반드시 알아야 돼요. 그렇잖아요. 영적 세계를 안단 말은 영적 존재를 아는 거예요. If there is surely spiritual world, then you should know there is a spiritual beings. ଆତ୍ମିକ ଜଗତ ଅଛି ସେଥି ଯୋଗୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଆତ୍ମିକ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆତ୍ମିକ 자, 영적 존재 가장 영적 존재 하나님이잖아요. 하나님은 영이시니. The first spiritual being, that is what? God. God is spirit. ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। 그래서 10편 14편 1절 보면 어리석은 자는 그 마음에 하나님이 없다도. So Psalm 114 it says, there is no God. The foolish said in his heart. ଗୀତ ସଂହିତା 140ରେ କହେ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ମନେ ମନେ କହେ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି। 가장 어리석은 인간이었던 사람이야. 하나님이 없다고 하는 사람. Who is most foolish person? That is the one who says there is no God. ଯେ ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠାରୁ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ସିଏ ଯେ କହେ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ପରମେଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି। 말이 아닙니다. 마음에 우리 심령에 하나님 마치 없는 것 같은 그렇게 마음 그게 그죠? Okay. In his heart, they feel there's no God. That is the ସେମାନେ problem. ହୃଦୟରେ କଳ୍ପନା କରନ୍ତି ଯେ ପୃଥିବୀରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି। 그래서 히브리서 11장에 하나님께 나아가면 반드시 그가 계신 것과 그가 자기를 찾는 상주심을 믿어야 하시냐. So Hebrew 11:6 it says, the one who comes before God, he surely should believe God exists, and God is the God who gives the reward to come before him. ଇବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 11 ଲେଖାଯାଏ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସେ ସେ ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ କ୍ରିୟାନୁସାରେ ସେ ଫଳ ଦେବେ। 자, 하나님은 보이는 게 아닙니다. 그 보고 믿는 게 아니에요. 하나님은 영이시니, 그렇잖아요. Okay. God is spirit, so he is invisible. So we do not believe after seeing God.
ସଦାପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି ସେଥି ଯୋଗୁଁ ସେ କୌଣସି ଦୃଶ୍ୟ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଅଟନ୍ତି 하나님을 봤다 이런 사람들 그거는요 정신 문제 있거나 그거는 잘못된 사람이에요. 왜냐하면 하나님 볼 수 없는 걸 봤다고 말이 됩니까? In some cases, some people they say they saw God, but maybe he has some mental problems. Why? God is ଅନେକ invisible ସମୟରେ God. ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରଭୁକୁ ଦେଖିଲି କିଛି ମାନସିକ ସେମାନଙ୍କ ଖରାପ ଅଛି 그러니까 정신에 문제 있으니까 마치 하나님 본 거 착각하는 거죠. So they have some mental problems. So they even, they think they see the illusions and they think, they saw God. କିଛି ଭାବ ପ୍ରଣାଳୀ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିଲି କିନ୍ତୁ ତାହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ କିଛି ମାନସିକରେ ସେମାନେ ଦୁର୍ବଳ ଅଟନ୍ତି ଏହା ଜାଣିବାର ଅଛି 자, 그러면 영이시라 할 때 여러분이 뭘 생각해야 됩니까? 하나님은 무소부지하신. Okay. When we say God is spirit, what you should think is no spirit. It means he is omnipotent. ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁ ସେ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ସେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଟନ୍ତି 그렇죠? 영이니까 흉을 초월하잖아요. Okay. He is omnipresent because he is spirit, so he transcends time and space. ଆଉ ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଏକା ସମୟରେ ସବୁ ଜାଗା ରୁହନ୍ତି ସେଥି ଯୋଗୁଁ ସେ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି 자, 하나님이 영이란 말은 무소부지 알지 못한 바가 없다. And God is spirit, it means God is omniscient. ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ସେଥି ଯୋଗୁଁ ସର୍ବସ୍ଥାନରେ ସେ ସବୁ କିଛି ଏକା ସମୟ କରିପାରିବେ 하나님은 영이시기 때문에 무소불능 하지 않을 바가 없다. And God is spirit, so he is omnipotent. There's nothing he cannot do. ଈଶ୍ୱର ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି ସେଥି ଯୋଗୁଁ ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି 그러니까 하나님은 영원하시고 초월하고만 한 자예요. So God is eternal, transcending, and infinite being. ଆଉ ସଦା ପ୍ରଭୁ ସର୍ବତ୍ର ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଯାହାର ପରିସୀମା କେବେ ବି 자, ଆମେ 이 ଜାଣିହେବ ନାହିଁ। 하나님의 이름이 여호와입니다. Okay, this God's name is what? Jehovah. Exodus 3:14. ଆଉ ତାହା ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଜିହୋବା ପରମେଶ୍ୱର 하나님 모세에게 ଯାତ୍ରା ତିନିର 14 스스로 있는 자 이렇게 말씀하셨어요. Okay, God said to Moses, He is what? I am who I am. ମୋସାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ମୁଁ ଯାହା ଅଛି ମୁଁ ସେହା ଅଟେ 하나님은 스스로 있는 분이에요. Yet the one who exists for himself. ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂଜୀବୀ ଅଟନ୍ତି 누가 있기 위해서 만든 그 피조물이 아니다 그 말이에요. It means he is not the creature. ସେ କୌଣସି ଜୀବ ନାହାନ୍ତି 그래서 하나님 이름이 여호와, 스스로 있는 자 여호와 그런 뜻이 맞습니다. So his name is Jehovah. It means I am who I am, the one who exists for himself. ଆଉ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଜିହୋବା ସେ ଯେ ମୁଁ ଅଛେ ସେ ଅଛେ ଆଉ ସେ ସ୍ୱୟଂଜୀବୀ ଅଟନ୍ତି 자, 이 하나님이 성경의 태초에 하나님 천지를 창조하시니라. Okay, this God, He created heaven and earth in the beginning. Genesis 1:1. ଆଉ ଆଦ୍ୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ 자, 하나님이 천지와 그 가운데 만물을 창조하셨다. Okay, He created heaven and earth and all creatures. 그렇죠. ସେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ ତନ୍ନିବାସୀ ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କଲେ 자, 골로새 1장 10절 보면 보이는 거 안 보이는 거 다 하나님 창조하셨다고 돼 있어요. So when you see Colossians 1:16, He created all visible and invisible. ଆଉ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ କଲୋସ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ତାହା ଲେଖାଯାଇଅଛି 자, 창조란 말은 뭐 말입니까? 무에서 유를 만든 거예요. What does that mean? The word creation, it means from nothing He made some stuffs. ଆଉ ସେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ ସମସ୍ତ ବିଶେଷ ସୃଷ୍ଟି କଲେ 그렇죠. 아무것도 없는 데서 있게 하셨다. Okay, 그 창조입니다. from nothing He make something exist. ଆଉ ସେ କିଛି ନଥିବାରୁ ହିଁ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟି କଲେ 아무것도 없는데 어떻게 하십니까? 그게 창조인데
하나님이 그럼 아무것도 없는데 어떻게 창조하시냐? Then from nothing, how he can create something? ସେ ଶୂନ୍ୟରୁ କଣ ସେ କେମିତି ସେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ? 하나님 말씀을 창조해. He created with the word. ସେ ବାକ୍ୟରେ ସେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। 하나님이 가라사대 빛이 있어라. 빛이. God said, okay, and God said, let there be light, and there was light. ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଦୀପ୍ତି ହଉ, ସେଥିରେ ଦୀପ୍ତି ହେଲା। 자, 우리가 하나님에 대해서 알아봐. 지금 우리가 하나님이 존재하시는데 하나님이 영이시고 하나님 스스로 계신 분이고 하나님은 창조시다. Okay. Now we study about God. God is spirit, and God is the one who exists for Himself, and He is a creator. परमेश्वर आत्मा अटंती, से निजे स्वयंजीवी अटंती, से समस्त जगह सर्वत्र से रही पारंती। 자, 근데 이 하나님이 성경에 뭘까요? 성삼위 하나님이에요. Then this God is Trinity God when we see the Bible. बाइबल देखो से त्रियक परमेश्वर अटंती। 그렇죠. 그 창세기 1장 25면 우리가 우리의 형상에 따라 사람 만들자 이렇게 나옵니다. So when you see Genesis 1:26, it says, let us make our man in our image. ସେଥିରେ ଆମେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3:27 ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜର ମୂର୍ତ୍ତିରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କରୁ 1:27। 그러니까 하나님이 우리란 말이에요. 그러니까 복수예요. Here, God Himself says the word we and our. It means plural. ଏଠାରେ ଦେଖୁଛି ଆମ୍ଭେ, ଅର୍ଥାତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମ୍ଭେ ଅର୍ଥାତ ଜଣକୁ ବୁଝା ଯାଏନି, ତିନି ଜଣକୁ ବୁଝାଯାଏ, ଜଣରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ। 자, 그래서 성경에 보니까 하나님은 성부, 성자, 성령 이렇게 삼위 하나님이죠. So when we see the Bible, God is the Trinity God, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. त्रिएक परमेश्वर, से पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर अटन्ते। 근데 우리는 하나님이 세 분이다 이래 말 안 하고 하나님은 한 분이시다 이래 말. Well, we do not say there is three gods. Instead of that, we say there is one God. ଆମେ କେବେ ବି କହୁନା ସେଟା ତିନିଟା ପରମେଶ୍ୱର, କିନ୍ତୁ ସେ ଏକ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। 그렇죠. Right? 그러면 어떻게 셋인데 또 하나란 말합니까? Then how we can say there is three, but why we say one? ଆମେ କି ପ୍ରକାର କହିପାରିବା ଯେ ତିନିଟା ନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ବୋଲି? 자, 그래서 여러분이 하나님의 존재 방식에 대해 알아봐야 돼요. Because of this, you should know the way of existence of a Trinity God. ଆପଣମାନେ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଯେ ତ୍ରିଏକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତିକୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବାର ଅଛି। 자, 하나님은 분명히 셋인데 하나다. 우리 그걸 삼위일체라고 말합니다. Okay, there are three persons and one God. We say this Trinity. ସେଠାରେ ତିନିଟା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କିନ୍ତୁ ଏକ ଈଶ୍ୱର, ଯାହାକୁ ତ୍ରିଏକ ପରମେଶ୍ୱର ଆମେ କହିଥାଉ। 자, 이걸 어떻게 우리가 이게 설명하시겠습니까? How we can explain this? କି ପ୍ରକାର ଆକେ ଆମେ ବୁଝେଇ ପାରିବା? 우리가 삼위일체를 이렇게 설명합니다. Okay, we explain like this way. 성부, 성자, 성령 삼위란 말이에요. 삼위. Okay, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. ଏଠାରେ ତିନିଟା ଗୋଲ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ପୁତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର। 그러니까 삼위니까 독립된다 인격체. 그래서 같은 분이 아니라 말이야. So it means, they are independent three persons. So God the Father is not God the Son. God the Son is not God the Holy Spirit. God the Holy Spirit is not God the Father. ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ସେ ପୁତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି, ପୁତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି।
So we say these three persons, not three gods, but three ଆମେ persons. ସେଥି ଯୋଗୁ କହିଥିବା ତିନି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କିନ୍ତୁ ଏକ ଈଶ୍ୱର ତିନିଟା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି 자, 이러면 하나님이 셋이잖아요. 세 분. Okay, three persons. Does that mean three gods? No. 자, और 또 तीन 다르고 व्यक्तित्व 아, 성부와 तीन 성자 아니까 परमेश्वर 다르니까 नहीं 셋인데 But each person is different. ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଈଶ୍ୱର ପରମେଶ୍ୱର ଭିନ୍ନ ପୁତ୍ର ଭିନ୍ନ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଭିନ୍ନ 뭐 이래만 되면 우리가 하나님이 셋이다 이래야 돼요. 그렇죠? 삼신이야. Okay. 하나님이 세 분이다. Then some people misunderstand. Okay, then there's a three gods, but it is not. ଅନେକ ଲୋକ ମାନେ ଭୁଲ ବୁଝିଥାନ୍ତି ସେଟା ତିନିଟା ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି 그런데 성경 우리 하나님 여호와는 유일하시다 이런 말. But the Bible tells us our God is unique God, only one God. ସେମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ସର୍ବଦା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପରମେଶ୍ୱର କେବଳ ଏକ ପରମେଶ୍ୱର 그래서 ଅଛନ୍ତି। 삼위지만 한 분이라는 뜻으로 일체. So even though he has three persons, but he is one God. ତିନି ବ୍ୟକ୍ତି କିନ୍ତୁ 자. ତିନି ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି 이 성부, 성자, 성령이 삼위, three person 동등인격인데 이분들이 세 분이요 본체가 하나님으로서 동일하다. Okay, as a substantial body, as an essence, these three persons are the same, one God. ମାନେ ତିନିଟା ସବୁ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କିନ୍ତୁ ଏକ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି 그래서 삼위지만 본체가 하나님으로서 동일하기 때문에 삼위인데 일체. 이렇게 Okay, so there are three persons, but as a substance, it is the same one. So, so we say these three persons, one God. 네. Okay, there are three persons, but in substantial body, it is the same one God. ଏଟା ତିନିଟା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଟନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନେ ଏକ ଅଟନ୍ତି ଓ ଏକ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି 자, 여기 삼일체를 설명할 수 있는 좀 나름대로 설명할 방법입니다. It is one way to express the Trinity God. ଏଟା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ରିଏଲ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ବୁଝେଇବା 자. ଶୈଳୀ ଅଟେ 그럼 여러분 뭐 어쨌든 삼인데 일체다 하는 거예요. 그래서 삼일체라고 하고. Anyway, just to please understand, three persons, one God. Please understand the Trinity like this way: three persons, one God. ଏ ପ୍ରକାର ବୁଝନ୍ତୁ ତିନିଟା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କିନ୍ତୁ ଏକ ଈଶ୍ୱର ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସମ୍ପର୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଟେ 수바신 목사님도 얼굴 좀 내가지고 이래. 통역하는 사람이 얼굴 보여야지. Okay, Pastor Spashi, would you show your face? Okay. Network problem, ma'am. Network problem. Ah, okay. 저기 그 인터넷 사용 때문에 나왔네. 오케이. yes 예. yes madam 자, Yes. Unmute, yes please. I could see Pardon? 됐어요? 잠깐만요. 들립니까? 머리. Okay, Pastor Spash. You 지금 continue, ma'am. If he's not coming, Soren will translate, ma'am. what? You continue, ma'am. Continue, ma'am. Okay, then we should wait or No, not? continue, ma'am. Soren Continue. will translate. Oh, okay. There is 계속 Soren 하세요. will translate. Okay. Yeah. 계속 하시면 돼요. 자, Soren, you translate. Soren. Yes, sir. Yes, sir. Okay. 자, 삼위일체를 이렇게 일단 설명하고. Okay, we can explain the Trinity God like this way.
ଆମେମାନେ ଏହି ପ୍ରକାରେ ତ୍ରିୟକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରିବା। 자, 그러면 이 삼일체란 말이 뭐 이게 좀 이렇게 이해하는데 그럼 하나님은 삼위일체로 어떻게 존재하시느냐? Okay. This is one explanation of the Trinity God. Then how he exists. ତାର ଏହି ପ୍ରକାର ଆମେ ତିନି ପ୍ରକାର ଈଶ୍ୱର କେମିତି ତାଙ୍କର କେମିତି କଣ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ତ ଏବେ ଜାଣିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କଣ ତାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। 자, 우리가 성경에 있는 대로 좀 설명하면요, 아버지와 아들의 이 관계입니다. Okay, according to the Bible, if we explain, the relationship between the Father and the Son. ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବାଇବେଲରୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଏ ବିଷୟରେ ତାହେଲେ ଏହାର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ପିତା ଆଉ ପୁତ୍ରଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ 자, 요한복음 1장을 배웁시다. Okay, please open your Bible, John chapter 1. ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ। 태초에 말씀이 계시라. 이 말씀이 하나님과 계신 이 말씀 곧 하나님이시라. Okay, John 1:1. It said, "In the beginning there was God, there was a Word, and the Word was with God, and the Word was God." ପ୍ରଥମରେ ଏମିତି ଲେଖା ଯେଉଁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 1:1 ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ସେଇ ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। 자, 2절에 보면 그가 태초에 하나님과 함께 계셨고. Verse 2 it says, "He was with God in the beginning." 아롬으로 세 ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ। 자, 여기서 말씀이 뭡니까? Then what is the word? 말씀과 하나님. 말씀이 누구냐? Here it said the word and God, but what is the word? ତାହେଲେ ସେଇ ବାକ୍ୟଟା କଣ ସେ ବାକ୍ୟ ଅର୍ଥ କଣ ତାହାକୁ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। 말씀이 로고스예요. 로고스. The word is logos. ଆଉ ସେଇ ବାକ୍ୟ ହଉଛି ଗ୍ରୀକ ୱାର୍ଡରେ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଲୋଗୋସ୍ ବୋଲି। 자, 그럼 14절 보면 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리로 충만하더라. And when we see verse 14, it says, "The Word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only." ଆଉ ସେଇ ପର୍ବର ସେ 14 ପଦରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ସେହି ବାକ୍ୟ ଦେହବନ୍ତ ହେଲେ ପୁଣି ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ସତ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କଲେ ଆଉ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଆଗତ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ମହିମା ସଦୃଶ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ମହିମା ଦେଖିଲୁ। 자, 그럼 앞에 거 생각해보세요. 로고스가 태초에 로고스가 있었는데 이 로고스가 하나님 함께 계셨다. The logos was, from the beginning there was a logos, and this logos was with God. ଏହି ଲୋଗୋସ୍ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ। 근데 14절에 그 로고스가 육신이 되어 우리 가운데 거하시는데 그 영광을 보니까 뭐요? 아버지의 독생자의 영광이다. Okay. And verse 14 it says that logos became flesh, so he is dwelling among us. Then when we see his glory, it is what? The glory of the one and only of the Father. ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏହି ଲୋଗୋସ୍ ଯୋଉଟା କି ବାକ୍ୟ ସେହି ବାକ୍ୟ କଣ ଦେହବନ୍ତ ହେଲା ଆଉ ସେଇଟା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କଲେ। 자, 그러면 로고스가 누군지 알겠죠? Then now you understand who is that logos. ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏବେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ସେ ଲୋଗୋସ୍ର ଅର୍ଥ କଣ? 그 로고스가 육신을 입고 우리 속에 오신 분이 독생자의 하나님의 아들이에요. Okay. The logos clothed with human body enter into this world. That being is what? The Jesus Christ, the one and only Son. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏ ଲୋଗୋସ୍କୁ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଏ ଲୋଗୋସ୍ କଣ ନା ମଣିଷର ଦେହରେ ଆସିକି ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ସେହି ଯୋଉ ମଣିଷ ଦେହରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମ ହଉଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି। 자, 독생자를 말하는 하나님께로부터 태어난 유일한 아들 그 말이에요.
the one and only Son. It means he is the only Son who was born of God the Father. ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଯେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ରୂପେ ପରିଚିତ। 우리 그걸 뭐 하나님의 아들이라 말해요. 하나님의 아들. We call him the Son of God. ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 다시 말하면 성부 성자예요. So we say this again, that it is God the Father, God the Son. ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହାକୁ କହୁ ପିତା ପୁତ୍ର ବୋଲି। 그런데 이 독생자가 아버지와 함께 있었다. 아까 1절에. Then the Bible tells us this the Son was with God the Father. God the Son, ଆମମାନଙ୍କୁ yes ma'am। God the Son was with God the Father. ଆଉ ବାକ୍ୟରୁ ଆମକୁ ବାଇବେଲରୁ କୁହାଯାଏ ପୁତ୍ର ହଉଛି ମାନେ ପିତା ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯେ ପୁତ୍ର। 그러니까 아들이 아버지와 함께 있었단 말이 같이. So it means, God the Father was with God the Son together. ଆଉ ଯୋଉଟା କି ଦୃଶ୍ୟ ସେ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ତାଙ୍କର ଚେହେରା ଯୋଉଟା କି ସେଇଟା ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ। 함께 같이 어떻게 있었습니까? 함께 있었다. 같이. Then how they are with? ତାହେଲେ ସେମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କର ଏକା ହେବାର କେମିତି? 그러면 18절을 보세요. 1장 18절. Then please look at the verse 18. ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା 18 ପଦରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି। 아, 본래 하나님을 본 사람이 없으되 아버지 품 속에 있는 독생하신 하나님이 나타나신다. No one has ever seen God, but God, the one and only, who is at the Father's side, has made him known. କେହି କେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହିଁ, ପିତାଙ୍କୁ କୋଳସ୍ଥିତ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ। 자, 아들이 아버지 함께 있는 성경보다 아버지 품 속에 있는 아들 독생하신. This Son was with God the Father. It means, God the Son is in the bosom of God the Father. ଏହି ପୁତ୍ର ଯେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ସେ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ। 그러면 여러분이 하나님의 존재 방식, 성부와 성자가 어떻게 함께 있었냐? 아버지 품 속에 아들이. Then the way of the existence of a Trinity God, God the Son is in the Father's side. It means in the Father's bosom there was a Son. ଏଟା କେମିତି ମାନେ ଏଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଉ ତିନି ଈଶ୍ୱର ଯୋଉଟା କେମିତି ତାଙ୍କର ମାନେ କୋଉ ୱେରେ କୋଉ ରାସ୍ତାରେ ସେମାନେ କୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଉ ଏଇ ବିଷୟକୁ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ଆମେ ତ୍ରୟ ଈଶ୍ୱରକୁ ଜାଣିପାରିବା ଭଲ ଭାବରେ। 하나님은 영원부터 전부터 이렇게 아버지와 아들이 같이 아들 아버지 안에 이렇게 함께 있어요. From the eternity, God the Son was with God the Father. ଆଉ ଯଦି ଏଇ ତ୍ରୟ ଈଶ୍ୱରକୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ବିଷୟକୁ ଦେଖିବା ପିତା ପୁତ୍ର ପ୍ରଥମରୁ ମାନେ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ପିତା ସହିତ ଥିଲେ। 그래서 성경대로 아버지 안에 아버지와 함께 있는데 자 그래서 요한복음 10장 3절은 예수님께서 그러세요. 아버지와 나는 하나다. 하나. So when you see John 10:30, it says, I and the Father are one. ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ଜନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 10:30 ଏଠାରେ ଏମିତି ଲେଖାଯାଇଛି ମୁଁ ଓ ମୋର ପିତା ଏକା ବୋଲି। 두 분인데 아들이 아버지 안에 있으니까 항상 하나로 나타. 그렇죠? 왜 아버지 안에? Okay, there are two persons, but the Son is always in the Father God. So when they revealed, it was revealed as one God. ସେମାନେ କ'ଣ ଏ ପୁତ୍ର ସବୁବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମାନ କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। 이래서 항상 아버지만 드러나요. 그렇죠? So every moment, what was revealed is God the Father.
ସବୁବେଳେ ଯାହା କିଛି ଘଟୁଥାଏ ସେଟା ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ ମାନେ ତାଙ୍କୁ 자, 어떻게 ପୁତ୍ର 이렇게 ଯାହା କହୁଥିବେ 성부와 성자가 독립된 개인데 이렇게 하나로 존재할 수 있냐 말합니다. 아들은 아버지 안에서 아버지가 늘 드러나. Okay. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit are the independent persons, but how they can be exist as one, so they exist in this way, so it is possible. ଯଦି ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ତାହେଲେ ସେମାନେ କିପରି ଏକ ଅଟନ୍ତି 자, 이게 어떻게 아들이 아버지 안에서 관계를 해서 아버지면 항상 하나같이 이렇게 계신같이 보이게 하나요? Okay. How God the Son have a relationship with God the Father, so even always, just God the Father is revealed, so it just revealed as one God. ପିତା ଓ ପୁତ୍ର କିପରି ସେମାନେ ସମାନ ଆଉ ତାହା ବିଷୟକୁ ଆମେ ଅଧିକ ଭାବରେ ଜାଣିବା 자, 요한복음 14장 28절 한번 보세요. Okay. John 14:28. ଜନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 14:8 여기 보면요. 중요한 말씀인데 내가 갔다가 너에게 온다는 말을 너에게 나를 상해서 어떻게 가면 아버지는 나보다 크심이라. Okay, it is very important Bible verse. Would you read? 오케이 14:8 ମ୍ୟାମ୍ 아버지는 나보다 크시다. 예수님 말씀이요. Okay. ଫିଲିପି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପିତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାନ୍ତୁ ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ And at the last sentence, it says, "The Father is greater than I." which chapter ma'am John 14:28. okay ମୁଁ ଯେ ଯାଉଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆସୁଅଛି John 14:28 Yeah, 14:28. ମୁଁ ଯେ ଯାଉଛି ଓ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପୁଣି ଆସୁଛି ମୋହର ଏହି କଥା ଶୁଣୁଛୁ ଯଦି ତୁମେମାନେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରୁଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋର ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ଆନନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତ କାରଣ ପିତା ମୋ ଠାରୁ ମହାନ 다 읽어봐야 필요고 하나만 아버지 아들보다 크다 그 말을. So the key sentence is, "The Father is greater than I." ଈଶ୍ୱର ମୋ ଠାରୁ ମହାନ ଅଟନ୍ତି ସେ 자, 하나님이 다 하나님으로 아까 동일하신데 어떻게 아버지 아주 크다 이 말을 하시냐? Okay, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit is the same, but how? This verse says the Father is greater than the Son. ଯଦି ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ସମାନ ଅଟନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ପଢିଲୁ ସେଠାରେ କାହିଁକି ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ମୋ ଠାରୁ ଈଶ୍ୱର ମୋ ଠାରୁ ମହାନ ବୋଲି 자, 권위상으로 아버지는 상위권이고 아들은 하위권이에요. Okay, it says about the authority. God the Father is, higher. He has a higher authority. In the authority, the Son is a little lower than him. ଏହାକୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ କଣ ନା ଏଇଟା ହଉଛି ଅଧିକାର ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଉ ଅଧିକାର ଅଛି ସେଇ ଅଧିକାର ମାନେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଅଧିକାର ଯୋଗୁ 그래서 아들은 아버지의 철저히 복종. So the Son thoroughly obeyed to God the Father. ସେଥିପାଇଁ ପୁତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ମାନିଥାଏ 자, 그래서 14장 31절 보세요. And please look at the chapter 14, verse 31. The same chapter, verse 31. 14:31 그래서 말할까? 내가 아버지를 사랑하는 것과 아버지께서 명하신 대로 행하는 것을 세상이 알게 하려미로라. Would you read? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେ ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ ଓ
ଓ ପିତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ କର୍ମ କରେ ଏହା ଯେପରି ଜଗତ ଜାଣିପାରେ 내가 아버지를 ଏପରି ଘଟୁଅଛି। 아버지를 사랑해서 내가 아버지 명하신 대로 행하시다. I love God, so I obey to Father's command. ମୁଁ ମୋର ପିତାଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ଆଜ୍ଞା କରିଥାଏ। 자, 15장 10절도 보세요. And your Bible, John 15, verse 10. 내가 아버지의 계명을 지켜 ଜନ 그의 ସମାଚାର 사랑을 15:10 그렇죠. 내가 아버지의 계명을 지켜서 그의 사랑 안에 거한가. And it says, through keeping his commands, I stay in the love of God the Father. ମୁଁ ଯେପରି ମୋର ପିତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି ତାହାଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଥାଏ ସେ ପ୍ରକାର ତୁମମାନେ ଯେବେ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କର ତାହେଲେ ମୋର ପ୍ରେମରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବ। 그러니까 아들은 아버지의 명령, 아버지의 계명에 철저히 복종하는. So the Son God, he thoroughly obeyed to God the Father. ସେଥିପାଇଁ ପୁତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସବୁ କଥାରେ ସେ ମାନୁଥାଏ। 그게 사랑하기 때문에. The reason is he loved him. 내가 아버지를 사랑해서 아버지 ସେ 철저히. ତାହାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବାରୁ ସେ ସବୁ କଥା ମାନୁଥାଏ। 그러니까 아버지 아들이 뜻이 같고 아버지 말씀이 같고 같은 거예요. So, even the word of the Father and the Son is the same, and their desire is the same. ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଯୋଉଟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ସେ ଶବ୍ଦ ଈଶ୍ୱର ଆଉ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଶବ୍ଦଟା ଏକା। 이렇게 아들이 아버지가 함께 할 수 있도록 요한복음 5장 10절 보니까 아버지 안에 있는 생명을 아들이 줘서 아들 안에 이렇게 하셨다. Like this way, let the Son, God the Son, can be with God the Father together. So John 5:26, it says, He gave His life to Him. ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକାର କଣ ନା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମାନ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଲିଖିତ 5:26ରେ ମାମ୍ 26 right 5:26 자, 이 정도만 생각합시다. 이렇게 해서 아버지와 아들이 결국 하나로. So like this way, God the Father, God the Son exist as a one God. ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକାରେ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେମାନେ ଏକା ଅଟନ୍ତି। 아버지의 생명이 아들 안에도 있고 이렇게 아버지 아들 생명 줘서 아버지와 아들이 함께 있는데 아들은 아버지 실제히 복종하고 그래서 아버지와 하나가 돼요. Okay. The life of the Father gave this life to his Son, so even the Son has this life. So like this way they can be with together, and okay, so they exist like this way. ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଉ ଜୀବନ ଅଛି ସେଇ ଜୀବନ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଛି। 자, 그래서 예수님께서 보세요. 항상 아버지가 보내서 왔다. So every moment that Jesus told, I came to here because my Father sent me. ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ଯୀଶୁ ସବୁବେଳେ କଣ କହୁଥାନ୍ତି ମୁଁ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଛି କାରଣ ଈଶ୍ୱର ମତେ ପଠେଇଛନ୍ତି। ପିତା ମତେ 항상 예수님 ପଠେଇଛନ୍ତି। 말씀 난 아버지의 뜻대로 아버지 원하는 거. And every moment Jesus said, I do as my Father wants. ଆଉ ଯୀଶୁ ଏମିତି କହୁଥାନ୍ତି ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାନେ ପିତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ। 얼마큼 아버지의 복종하시냐? 죽기까지 복종하셨다. How much the Son obeyed to God the Father? He obeyed to him to death. ଯୀଶୁ କଣ ସବୁ କିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯାହା ଯାହା ସବୁ କୁହାଯାଉଥାଏ ସେ ସବୁ ସେ ମାନୁଥାନ୍ତି। 여러분 게세마네 십자가 앞두고 기도할 때 어디 말합니까? 칼수마심 잔을 내게 옮겨달라. Okay. Okay. Before he took up the cross in the Mount of Gethsemane, he prayed, if possible, please, God the Father, take away this cup from me, he prayed. ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ତାର ଗେଥସେମନି ବଗିଚାରେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ସେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହଉଛି ସେ ସମୟରେ ସେ ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଏ ପାନପତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ତାହେଲେ ଦୂର କର ବୋଲି ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ।
그러나 내 뜻대로 마옵시고 아버지 뜻대로 하옵. But do not do according to my will, but please do according to your will, he said. ସେଠାରେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯୀଶୁ କହିଲେ ଏହା ମୋର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବୋଲି 자, 이렇게 하나님의 존재 방식 설명한 거예요. 왜 이거 설명하냐면 하나님이 우리의 형상을 따라 사람 만들자. Okay, I explained the way of the existence of a Trinity God. Why I explain this is God made man according to his image. So I explained this. ମୁଁ ଏହି ପ୍ରକାର କାହିଁକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି ଏ ତିନୋଟି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ କାରଣ ତାଙ୍କର ସାଦୃଶ୍ୟ ଏକା ଅଟେ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି 하나님의 존재 방식이 자 이렇게 하나님은 성삼위 하나님 존재하신다. Okay, this is the way of the existence of a Trinity God. Like this way, God exists as three persons and one God. ଏହା ହେଉଛି ତ୍ରୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଯୋଉଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି 자, 여기까지만 해놓고 시간 10분 쉬었다가 하겠습니다. Okay, now we have a 10 minutes break and we will continue. ଆମର 10 ମିନିଟ ବ୍ରେକ୍ ରହିବ ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଜଏନ୍ ହେବା